So, andito si Ian. Ayan si Ian. At saka si Ma'am Ina. Hello po. Ay, photo bomber ako. Ayan. Ayan. Pandinora. Ay, sige, Tina. Hello. Ate Barry, selfie tayo. Remembrance. Iyan message sa Forever Noranyan. Mga Forever Noranyan, alam nyo na, forever tayo. Yay! Yan, sabi nga ni Ian, lahat, alam niyo na, forever tayo. Forever Noranyans, ayan na. Ayan mga Noranyans po, ayan, mga Noranyans, ayan. At meron pong, may libre pong Pandinora, ayan po. Ayan, talaga naman sineselebrate natin ang Nora Honor Day. Sineselebrate po ang Nora Honor Day with Pandinora. Hello. Ayan, salamat po. Ayan po ang Pandinora.